Pre 10 godina sigurno bi me uhvatila panika kada bih videla da su moje gredice na kojima danas trebam da sadim paradajz i paprike ovako prerasle divljim biljkama, da ne kažem korovima, ali ne i danas. Namerno sam ostavila da moje gredice prerastu divljim biljkama kako bih imala resurs za uslojavanje na samoj gredici. Zato u današnjoj epizodi radimo uslojavanje prolećno-letnje zone, odnosno spremamo se za ubacivanje glavnih kultura, paradajz, paprike, tikvice, sve ostale glavne kulture i pokazat ću vam kako ću od ovog stanja na gredici da dobijem ovo stanje koje je potpuno spremno za sadnju. Motivaciona biobašta je zonirana bašta. Kao što vidite, s ove strane se nalazi potpuno sređena, kompletno posađena i posejana bašta. Bašta koja već plodonosi, dakle imam berbu iz ovog dela bašte i to je rano prolećna i kasno prolećna zona. Sa ove strane se nalazi deo bašte koji treba da se pripremi za prolećno-letnju zonu. Dakle, prolećno-letnja zona je u potpuno zapuštenom stanju zato što zonirana bašta jeste upravo ta prednost. Bavimo se onim što nam je u tom trenutku važno. Kao što vidite, ja imam veliku baštu. Da nisam u zoniranoj bašti, stalno bih morala da radim po bašti, bila bih isfrustrirana jer ne stižem da odradim neke poslove. A na ovaj način ja sam praktično ostvarena. Imam veliku berbu i taj deo je završen. Ovaj deo koji sada treba da sređujem, tom delu se posvećujem. Upravo želim da vidite kontrast. Prolećno-letnja zona potpuno zapuštena, dok je ovaj deo zonirane bašte potpuno sređen. Jednom prilikom srela sam se s baštovankom koja je zbog nedostatka vremena imala upravo ovakvu situaciju na svojim gredicama i bila je uspaničena. Rekla sam joj ne treba da osjećaš bilo kakvu paniku jer se to jednostavno rešava. Ako imate i vi sami ovakvu situaciju na svojim gredicama, prvi korak jeste da pokosite staze. Želim da vam pokažem da je ovde pokošena staza. Dakle, prvo je važno da vizualno odvojite svoje gredice. Gredica mora imati svoj oblik, 1,20 m širine, dužina onako kako ste izabrali na osnovu vaše parcelizacije i na taj način vi se već smirujete. Vi već imate ono platno, odnosno onu površinu na kojoj treba da radite. Sada ću ovde između ove dve gredice da pokosim stazu jer pogledajte kako to izgleda haotično. Čovek se odmah uspaniči kada vidi ovakvu jednu haotičnu situaciju, a zapravo je jednostavno. Samo pokosite staze, na taj način dobijete okvir svog delovanja. Sada je već lakše. Na jednoj površini koja je bila potpuno zatrbljena, sada već vidim 3 gredice i odmah se bolje osjećam. Zapravo, ovo je na neki način evociranje uspomene ili istorije. Permamodeli su ušli u narod, nekako su postali viralni, ali na ovaj način su nastali. Permamodeli su nastali kada sam pre nekih 10 godina imala jako mnogo posla u voćnjacima, generalno u bašti. Nisam stigla da pripremim svoje gredice i one su upravo ovako izgledale. One su bile potpuno zatravljene. Gledala sam u njih i rekla sam da nešto moram da preduzmem. Moram da nađem način na koji ću da sadim i na takvim gredicama i tada sam odlučila da ih pokosim, uslojim i tako su nastali upravo ovakvi permamodeli. Prolećno-letnja zona se postavlja od 1. maja. Imamo mesec i po dana da posadimo sve kulture. Moja bašta velika, ali želim da vidite kako lagano pripremam prolećno-letnju zonu. Dakle, ovaj deo bašte je rano prolećna, kasno prolećna zona. Jesenja zona i zimska zona su nam ugrađene u smeni kultura, a sve ovo što vidite je prolećno-letnja zona. Dakle, tu idu i krastavci, tikvice, paradajzi, paprike, različite boranije, mahunarke, sve ono što treba da posadim ide ovde. I sad se postavlja pitanje kako ću na tako zatravljenoj gredici da sadim. Evo vidite, ovo je već posađeno, dakle ovde su tikve i neki krastavci. Shvatila sam koja je prednost krastavaca kada su u puzajućoj formi, a ovo je sada u fazi pripreme. Upravo moramo doći do te faze kako bi dalje radili uslojavanje.
Ovi permamodeli se ne uslojavaju na isti način kao što imamo recimo uslojavanje seno, stajnjak, seno ili kabasti materijal. Ne, oni se uslojavaju na poseban način. Zašto? Zato što su ove biljke završile svoj puni potencijal. S razlogom sam čekala do ovog momenta. Nisam uslojila ranije, jer da sam pre mesec dana uslojila, sada bi ovi permamodeli bili prepuni ponovo divljih biljaka, jer sve u proleće buja i raste, sve ima jak potencijal da raste i ima potrebu da ostavi seme. Pogledajte, ove biljke su se osemenile. To sam čekala, one su završile svoj nagli rast i nakon toga kada ovo uslojim, vidjet ćete kada ovo dobro izgazim, ove divlje biljke neće probijati permamodele, pa gotovo ni malo. Ako ih probiju, to će biti mnogo kasnije kada sve moje biljke porastu. Nekada je ovo na gredici bio, kao što sam rekla, uspaničen odnos šta da radim sa ovim divljim biljkama, da ne kažem korovima, a danas to su resursi. Pogledajte, ja ovdje imam i kalijum, i kalcijum, magnezijum, azot, sve ono što je potrebno za rast mojih biljaka. Zato kod sadnje paradajza, paprike, patlıđana neću ništa stavljati u gnezdo, jer će moj permamodel u startu da bude dobro nahranjen resursima. A sada je vreme da pokusim ove resurse da bih došla do osnove za dalje uslojavanje. Ono što je najbolje od svega, ovako uslojene permamodele ne napadaju voluharice. Dakle, nećete na njima imati problem sa voluharicama ili sa slepim kučetom, zato što korenje divljih biljaka ne dopušta da one nama probijaju ili prave tunele ispod permamodela. Travu na gredici kosite što niže i ona je naravno sada svuda okolo razbacana i sada je važno svu travu vratiti na gredicu. Ono što je dobro kod ovih permamodela, odnosno ovog načina, jeste što nam ne trebaju aktivatori, jer ova trava je puna enzima i ona će biti aktivator. Sada je situacija već bolja, svi se bolje osjećate, jer kada ovako nešto preduzmete, već vidite vizualno da se tu pokazuju gredice. Kada se poređa trava koju smo pokosili sa ove gredice, preko toga ide stajnjak. Sada ću staviti stajnjak na sve tri gredice, a nakon toga ide seno. Ono što razlikuje ovaj sistem uslojavanja od permamodela jeste što se ovi modeli gaze. Dakle, moramo jako dobro da ih spustimo, dobro da ih izgazimo, kao što sam napravila ove modele, zato što se na taj način ispuštaju sokovi i inhibira probijanje divljih biljaka. Ovdje ću sasuti puna kolica stajnjaka, a ako nemate stajnjak, možete koristiti granulirani stajnjak, ali je potrebno staviti duplo više nego kod uslojavanja permamodela. Potrebno je staviti 6 šaka granuliranog stajnjaka na metar dužni. Za one koji to ne znaju, granulirani stajnjak se može kupiti u bilo kojoj poljoprivrednoj apoteci. Može da bude konjski, goveđi, svinjski, pileći, bilo koji. A koja je prednost ovakvog načina pripreme permamodela? Prvo, koristim svoj resurs. Drugo, jako je jednostavno. Celu baštu mogu da završim, dakle kompletnu zonu za jedno poslepodne, jer ja imam zaista puno permamodela, nekih 50. Recimo vi koji imate za vaše projekte bašte 4 permamodela ili eventualno 9, u zavisnosti od toga koji projekat bašte imate, vama je potrebno jedno poslepodne uz kafu lagano da uslojite svoje permamodele. Sljedeća prednost jeste što ovakve permamodele slabije probija trava i, kao što sam rekla, ne vole ih voluharice. Sada preko stajnjaka ide seno, ne treba nam puno sena. Ovakvi permamodeli ne moraju da budu visoki. 10 cm, pa u sloji stajnjaka, pa 10 cm, kako ide uslojavanje permamodela. Ovdje vam je dovoljno da imate nekih 10 do 15 cm sena, zato što ćemo ga mi zgaziti i ovi permamodeli će zapravo biti niski, ali jako dobro uhranjeni. Sada kada sam stavila seno, ovo seno je potrebno dobro izgaziti. Gredice se inače ne gaze, ali kada se ovako radi uslojavanje, morate dobro da izgazite, da spojite stajnjak, pokošanu travu, ovo seno i na taj način ćete sprečiti bujanje divljih biljaka i dobit ćete pravu gredicu kao onu iza mene za sadnju.
Pogledajte sada ova 3 perma modela, pa pogledajte prvi kadar, kako je izgledao prvi kadar, sve zapušteno, sve puno trave, a sada su ovi perma modeli spremni za sadnju. Sad ću vam pokazati i šemu na osnovu koje ću ih saditi, šta zapravo planiram na ova 3 perma modela kako bi bila inspiracija svima vama, ali zapravo na jednostavan način ja sam od jednog zapuštenog stanja dobila gredice koje su odmah spremne za sadnju. Sada želim da vam podvučem razliku između perma modela koje smo postavljali u rano prolećnoj zoni i perma modela koje postavljam sada u prolećnoj letnjoj zoni. Recimo, ovi perma modeli se postavljaju mnogo ranije i tu nije moguće napraviti sistem koji sam vam malo pre pokazala zato što divlje biljke bujaju. Vrlo brzo bi divlje biljke probile ove perma modele i mi onda ne bismo imali ovako uredno stanje, već bismo imali frustraciju. Ali kao što sam rekla, divlje biljke su svoj nagli rast, onu prvu inicijaciju za rast već završile. Tako da se one sada stišavaju i ovi perma modeli su na mnogo jednostavniji način pripremljeni i odmah se sada može obaviti setva. Cilj je da se oslobodite pritiska, cilj je da se oslobodite strahova. Kada vidite zatrvljenu površinu, da vas ne uhvati panika, šta ćete tu da uradite? Naprotiv, na bilo kojoj ledini, na kojoj imate neku bujnu travu, možete odmah da pokosite staze, da pokosite travu, uslojite ovo što sam ja uradila. Treba vam nekih sat vremena za ovako nešto. I ako imate jasan plan i znate tačno šta ćete da sadite, vi istog dana završavate i uslojavanje i završavate setvu. Jako je bitno da znate koji je razmak među biljkama, na kojim pozicijama sadite svoje biljke. Na taj način imate jednostavnu situaciju u bašti. Ovo je skica za ove 3 gredice i sada ću vam pojasniti zašto je i koje su pozicije ovde urađene za biljke, jer je u pitanju orijentacija gredica sever-jug i imam blagi pad. Paradajzi koji su sastavni deo prolećno-letnje zone ne mogu ići po dužini, oni će ići svuda po širini, preskačem ovaj gavez, zato što ovo je istok-zapad i ne želim da paradajz bilo kojoj kulturi, a sve ove kulture u prolećno-letnjoj zoni su zahtevne kada je u pitanju sunce, paradajz pravi hlad. Dakle, visoke biljke moraju ići bočno po integralnim sistemima. Daću vam važan savjet, uz paradajz možete da posadite i luk za mladu berbu, jer ovo je upravo vreme da se pripremite za kontinuiranu sadnju, ali i berbu mladog luka tokom čitavog leta, jer sada kada počinjemo da beremo mladi luk, upravo je vreme da mislimo na novu generaciju. Zapravo, napravit ćete nekoliko gnezda, dovoljno da imate 10 gnezda u bašti, gde ćete ubacivati po 6 do 10 lučica samog crnog luka i to će biti prva mlada berba. Kada nikne taj luk, nađite neku poziciju u bašti ispod nekih visokih kultura i ponovo posadite luk za mladu berbu. Na taj način ćete celo leto imati mladi luk, a mladi luk preko leta je posebnog ukusa zbog visokih temperatura, nekako je puterast. Sve ću saditi u gnezda, dakle ovdje ne radimo tunele, prilično je plitko, nećemo raditi mrkvu, a radimo glavne kulture, dakle ovdje ću staviti krastavce. Krastavci mogu u direktnoj setvi, samo se cik-cak naprave gnezda i ubacuje po 2 semena krastavaca, želim da se lozaju. Dakle, imamo kombinaciju paradajz i krastavce na istom perma modelu, ali pritom će krastavci u lozama da odu jednako kao tikve, to se pokazalo kao jako dobro u prošloj godini. Ovdje ću također imati paradajz tikvice po sredini, dakle samo će tikvice biti na ovoj poziciji jer one su grmovi i ovo je nekako malo uži perma model, a ovdje ću imati glavne kulture paradajz, niska boranija u drugom redu, niska boranija je direktna setva, bilo koja, kupusarice i salata. Salatu presađujemo iz sistema za brzi uzgoj iz ranoprolećne zone, tamo gde se direktno sejali, tamo imate puno sadnica salate. Na taj način, na 3 perma modela dobijamo gotovo sve glavne kulture. I to je sve za današnju epizodu. Ovo je najjednostavniji način da se pripremi prolećno-letnja zona, a ja ću vas podsjetiti da su još uvek dostupne nove verzije projekata bašte, projekat bašte za 10 gredica i projekat balkon bio bašte i da su dostupni još 11 dana. 15.5. zatvara se prodaja i ove godine više nećemo raditi nove verzije projekata bašte. Pritom projekti bašte su gotova rešenja gde vam je svaki korak unapred isplaniran, ucrtan i snimljen. Za više informacija o
tome možete da pogledate putem linka koji se nalazi u komentaru ispod ove epizode. Projekti su doživotna rešenja koje možete postaviti sada, za 10 godina ili onda kada donesete odluku da postavite svoju baštu.